再一個是什麼都得自己動手，不自己動手的話，你就錢兒受罪。這個項目要找電工的話，最少要你200塊錢人民幣。為了省這200塊錢，自己動手。沒錯，兄弟們，這不前幾天我回了趟我，把民宿要用的太空艙訂好了嗎？這回來休息了2天後，我今天也要準備再次登島了。在上島之前，我先去了木材厂，把餐廳裡用的木板都訂好。這個就是我那個餐廳的外牆用料，就是用的這個。這裡面是泡沫，然後兩面夾的那個歐松板，到這塊定制完尺寸之後，它加工，然後到了之後直接拼接就完事儿。這個房子比正常那種房子要保暖，然后这个最主要的是快，拼接出快，盖房子特別快，所以說選的這個。OK， 兄弟們，我們要出發了，就是我小金的今天上島。這段時間怎麼說呢？就是阿南是一直在路上，一直在趕路。然後今天因為島上現在開始基建了嘛，就是這次我準備上去，測量方艙的擺放位置，然後就是像那個蓄水池啊，各方面的一個擺放位置。島上電上2天已經接好了，過去放個攝像頭，然後正好這次小妮子沒啥事兒，跟我一起上去，順便就是休息一下。正常來說的話，他應該在市區裡面就是跑手續啥的，但是手續這最近這2天也沒啥事兒，我說那你就跟我一起上去吧。他也老想那個上島，一直沒機會。然後現在我倆出發上島。出發！Я, между прочим, первый раз туда поеду после купли-продажи. Но... Да, наконец-то я своими глазами это все рассмотрела. OK， 兄弟們，到渡口了，9點鐘。這個點早上排隊人還少，要正常的話得排4個小時左右，忘記了。這我們大概排個半個小時，也就差不多就能上船了。輪渡一會兒過來，快排到我們了。就這次我們準備上島待個3、4天左右吧，然後正好就是帶着小大薩上島溜達溜達，看了好長時間。都說要上島，就是這麼夏天嘛，天氣暖和了，他想上湖邊躺2天，我說行，你跟我來嘛。然後昨天我和我媳婦已經就是給我那個餐廳的框架的料，還有人工全部都訂好了，然後大概20號左右吧就能開工了，開工蓋我那個餐廳了，基本上大概是一個這麼樣的情況，就是我一點點先把那個餐廳一點點蓋起來。然後還有那個該整的我就整一整，然後就等着放艙了。任重而道遠啊，兄弟們，就是真的是深有體會。一開始感覺挺簡單的，就是因為這放艙都是現成的嘛，就在國內訂完運上來就 OK 了。然後沒想到就是還蠻複雜的，就是因為要蓋餐廳、蓋過路房。然後清理場地，反正就是事情還蠻多的。一開始感覺，哎，這個東西很快就能落地，但是我感覺現在的話，藍冰季之前能開業已經算是非常不錯了。還是那句話，好事多磨，慢慢弄吧，就着急也沒有辦法。然後也希望大家給我倆點支持吧。這小妮子一上島可開心了。OK， 兄弟們。車開始上船了，就是車和人一起那個坐輪渡過去。這小妮子喂海鷗呢。OK， 兄弟們，終於到我們的小地盤了。看看我那個地基已經打完了，然後等着過段時間那個房子料弄好了之後，拉上就開始建了。這個是一個11米乘11米的一個餐廳，然後前面3米的一個露台，還行啊，平整度還行。上2天我沒在這塊兒，我那個朋友幫我把那個電，現在電已經接上了，這是電箱，接上就能用了。Вот муж у меня и электрик, и строитель, и плиточник, кем он только не был, и кем он еще будет. 再一個是什麼都得自己動手，
要不自己动手的话，你就钱儿受罪。这个像我要找电工的话，最少要你200块钱人民币。为了省这200块钱，自己动手，也没啥复杂的，反正挺简单的。OK， 兄弟们，简易牌的那个电箱做好了，上面摄像头，然后里面那个电宝箱、电闸，这里面不漏雨，然后给底下整个那个插排嘛，就是方便那个插电，然后我怕漏雨，然后我就整了个简易的，这个雨烧不进去，然后就没事了，可以。简单的忙活了一会儿后，我家小妮子就已经迫不及待的要到湖边露营了。你到湖边老开心，开心，特別舒服的。OK， 兄弟們，貝加爾湖風景確實可以啊。那邊還有一艘大遊輪。行了，兄弟們，今天的貝加爾湖小島蓋房日記就到這裡，咱們下期再見。從那邊的柵欄一直到這面，然後都是我們的，這就是夢開始的地方。Hello， 兄弟們，今天跟大家說一個事兒，就是上段時間大家不都一直說阿暖，這段時間你的視頻怎麼更新的這麼慢呀？然後你都在幹什麼？其實這段時間我也沒閒着，我也沒待着，你知道吧？我一直在弄一樣東西，今天終於是那個大功告成了。可以嗎 ？OK。可以嗎？噠！就是我們這段時間一直在就是弄那個土地的手續，終於把這個地塊拿下來了。就是我貝加爾湖奧利洪島上有塊地，其實以前一直夢想就說開一個自己的民宿這樣。Это моя мечта, чтобы на берегу этого прекрасного озера Байкал у меня был маленький мой домик. Небольшой домик. Главное, рядом с Байкалом. Там такое Тайпялин, там такое место прекрасное. 就是我們一直在買這塊地，一直在和地主溝通，然後去弄手續什麼的，然後呀，經歷這一個月吧，就是非常繁瑣，終於把這個地拿下了。這塊地拿下來之後，然後我們就開始籌備蓋一個就是阿南自己的一個小民宿。這塊地一共是1200平的一個場地，就不是很大，但是對於阿南來說已經是很夠用了。就為什麼說我倆今天這麼開心呢？就是其實這個想法就是在我好多年前就已經有了，就想自己開一個自己的民宿嘛。就是以前是沒有那個能力，就是現在終於通過自己的努力，然後能完成自己的夢想嘛，就是這是最開心的，你知道嗎，兄弟們？就是所以說之前這1個多月吧，就是給大家道個歉，就是更新的有點慢，就是等着之後吧，就是慢慢的這塊地已經拿下來之後嘛，然後我們就開始建造自己的屬於自己的民宿，然後一點點視頻我就會更起來了。所以之前一直沒拿下這塊地，不敢跟大家說這個事情，一直等到今天，等到這個合同簽完了，然後想跟大家一起分享一下我的喜悅。其實是以前沒做過民宿，也沒有什麼經驗，對於我們之後的考驗吧，就是還是有很多的。就希望通過我們的努力，不管這個民宿做成什麼樣吧，就是也完成我的夢想，也完成我媳婦兒的一個夢想，就是盡力而為，然後盡量把這個民宿做好。其實早在年初的時候，我和小大桑就已經開始籌劃民宿的事兒了，但因為不確定因素實在太多，選址考察、土地劃分、合同擬定、資金問題等等，都是需要時間去規劃的。過程中也遇到了很多問題，但俗話說出門靠譜。在俄羅斯待了這麼多年，也認識了不少各行各業的朋友，而且其中也有做民宿的果仁朋友傳授了我很多經驗。在大夥的幫助下，那些麻煩事都一一解決了，所以我們現在也能安心的把這件事告訴大家。不過兄弟們放心，後續民宿的建造過程我都會一一記錄下來，讓大家看到的。接下來就帶大家看一下我這塊地的環境如何。OK， 兄弟們，我們已經到我的這塊地了。就是從那面的柵欄一直到這面，然後都是我們的，這就是夢開始的地方。然後看看風景怎麼樣，前面就是貝加爾湖了，
前面非常開闊，然後前面那個方向就是300岩了。然後今天我過來就是把這個地都圈，就拿這個線圈一下，然後具體測量一下，然後把就是那個餐廳的位置啊，其他建築的位置都弄好，給大家看一下。就是這個線就是以後我的栅欄，然後正好我哥們兒他在島上也有個自己的民宿，也是在建的。今天我這哥們兒王群王总過来帮我帮忙来了，奥里红島群总，我俩以後就是奥島双雄了，不知道是狗熊熊還是那個熊，英雄的熊。别是狗熊。群总他的那个民宿是在那個鎮子裡面，他是純個人風格。等着晚上的時候我回去，我給大家錄一下。然後這是我這塊一個小地塊。我為什麼喜歡這塊？我喜歡是前面開闊的貝加爾湖，然後我這個院裡面還有幾棵這種參天大樹，然後這樣整體的感覺會比較好。然後它的院裡還比較平整。看看兄弟們，前面開闊的湖面。然後兄弟們總說，就是我家這塊地是一共是1200平，寬30米，長40米，然後一共是1000平的一個小地方。對於我來說的話，完全夠用。接下來就是開始幹活了。過2天那個過來打那個地基，我餐廳的地基，因為我餐廳的簡單的一個設計圖這已經弄好了。我大概想弄一個11米乘11米的這麼大的一個餐廳，這樣我現在過去給他做個標記，標記好了之後，然後他過來他就能整。我現在定個點，弄個轱辘房，3米乘6米的轱辘房，過2天打井的就按照這個位置往下打井。因為地的合同我們剛拿到，所以這裡目前還是光溜溜的一片。但我相信不久後，這裡將會是我開民宿夢想的起點。我會盡全部的努力把這裡打造成我的夢中情屋。也歡迎屏幕前的各位和我一起見證小屋從無到有的全過程。這個是真帥，它這外面的塗層塗裝，然後再加外觀，哇，真是看上旁邊的房子了嗎？這一對比，我靠 ！OK， 兄弟們，前天不是我們把我這個房蓋全部都弄完了嗎？然後就差這個刷漆了。然後昨天我和我媳婦兒去買了一大桶那個油漆，然後打算把這個上面這個扣板全部能刷成和這個同顏色的油漆。然後正好今天下點小雨，但是這裡面不漏雨啊，沒啥事兒。我倆就準備一會兒把這個油漆給它刷上。刷完之後應該就好看了，拭目以待吧。希望都是想象中那麼好看，對，應該是沒啥問題的。開幹！要說我家小妮子對於刷漆這種活，那是老願意幹了，她覺得非常的解壓，並且都想好了完工後要怎麼布置這後院了。Сейчас мы делаем уже финал нашей работы. Мы, получается, вот эту вагонку будем лаком покрывать, чтобы у нас все было в один цвет и все выглядело красиво. А еще потом вот здесь вот где стекло, я потом поеду в Китай-город, я куплю шторы, куплю тюли, повесим здесь картины, и я здесь шторы поставлю. Вот. И еще чуть-чуть цветов хочу купить. Вот, и все. 这是我昨天買的油漆。和這個顏色應該差不了多少，但是這麼瞅着可能是有點色差，但是只要色差不是太大的話，我感覺就是影響不是很大。這我們在開始刷漆之前，也必須要做點保護措施，把屋裡的家具都用塑料布蓋一蓋，避免出現。沒錯，就是這種情況。我媽是跟他來，我倆先試試顏色。這顏色就是有點淺了。Нет, не светлые. Мне нравится. Нормально? Да, конечно. 稍微有點淺，和這個顏色有點沒對上。但是選的時候是按照這個顏色選的，但是它那個配油漆的時候可能是有點差點意思。但是棚頂應該沒啥事。雖然有些許的色差，不過我家小妮子喜歡就行。等準備好一切後，我倆就化身粉刷匠開刷。
兄弟们，完成一部分了，感觉还行。都涂完了之后就出效果了。这小妮子就爱那个刷漆。俗话说，男女搭配，干活不累。经过我和小妮子半天的努力，这屋顶终于是刷完了。可以，刷完的效果我还蛮喜欢的。嘎嘎咕咚，小嘎嘎 ，very good， 那来死的。等屋里面都刷完后，小妮子就去做晚饭了，而我就继续把外边和周围的部分完工。OK， 兄弟们，完活，全部刷完了。这是刷第1遍，我明天还想刷第2遍，但是基本样子就是这样了，就是可能里面那个颜色再深一点。现在已经能看出效果了，相当不错了，兄弟们。这在经过1夜的沉淀后，第2天我又刷了1遍，这油漆的颜色也终于同步上了，和这个房子就是统一颜色了，感觉还蛮不错的，挺漂亮的，可以吧？这和小妮子共同完成了这一壮举，咱也必须犒劳一下自己。于是干了4天活，然后正好今天大兄们他们过来了，说到湖边溜达一圈，然后我们到湖边休息休息。哦，我们马上做饭开餐了。Иди купаться, ёлки-палки. Иди купаться. OK， 兄弟们，我们开餐了。今天的伙食。牛排配根香肠，然后蔬菜、玉米。Выше Ульяна умеют танцевать. давай。这吃完东西后，我就在这附近溜达，万万没想到，竟然让我遇到了。哇靠！这全景型车太帥了，它整個外形也好，輪胎也好，然後它這個真的是我太喜歡了，太帥了，真是。就這個車冬天在那個冰面上走，嘩嘩的，啥事沒有。然後給大家看看這個輪胎啊，我的媽呀，太大了，看着嗎？到我這塊大輪胎，特別大。這個車應該是水陸兩棲的，就是在水裡面好像也能走的。當時我是在奧林紅島看着過這個車，但是沒有這個帥，這個是真帥。它這外面塗層塗裝，然後再加外觀，哇，真是看着旁邊的房子了嗎？這一對比，我靠！這要能上去看看，可牛逼了。這車一瞅就是那啥新車，沒怎麼開過，新提回來的。大坦克了，还有是那这些都没挪位的，还是挪位。给你们看看，这車自動收放器系統真硬啊，這是真硬啊。對於喜歡車的我來說，出門看到這麼一輛帥到掉渣的全地形車，
絕對是不枉此行了。行了，兄弟們，今天的視頻就到這裡，咱們下期再見。就долго, которые больницу лежать надо? Сейчас она 7 дней на обследование будет, Ну. потом это на операцию назначат. А может там у нее получится где-то подзарабатывать, мало ли что. Что здесь делать? Вот сейчас она окончит, и где вот искать? 二哥来了，艾丽呢？艾丽呢？二嫂他们过来了，然后小大帅给准备点食材，吃个午饭到家里呗。然后阿妞呢，不知道身体不舒服，好像送住院去了，一会儿不知道啥情况，一会儿问一下。Че, как дела? Нормально? А, закончилось? Все нормально? Сейчас как 2 месяца, да? А на хате будешь? Да. Или 3? Нет, 2. 2? А, давай покушай, сейчас там. Ну, садись. А вы что? Ну, мы уже покушали. С утра 11 покушали. Че, Анюта, там что? Что, надо операция или что? Что, долго, которые больницу лежать надо? Сейчас она 7 дней на обследование будет, Ну, а потом это на операцию назначат. нифига. 7 дней только обследование, да? Ну, да. Но после операции еще надо лежать, да? Наверное, да. Нифига себе. Так и шлёцным что-то вы приехали. Я говорю, с утра даже мне сказали, я думаю, что такое. Ну, Рядом у нас он костюм, Нет, где рядом они больница. где Алинина, ну, А, общежитие, там врач, кандидат наук, как бы, ну, такие вот это, Все высшие категории, да? высшие, ну, видно, ну, сейчас все на основу анализа сдаст, ПГС там ей сделают, и это, потом переводить будут. нифига себе, Россия больницу что-то не смогу сходить, да? Только кто-то лечите, кто-то можно. Лежать, Лежать. потому что она уже большая. Ну, а если ребенок маленький, то только с мамой. По-моему, до 12 лет. Ну. Там все ограничения, да, Да. все вещи. Ну. После 12 они уже лежат одни. Ну, конечно, грустно, там она там лежать и все. 反正二女兒目前就在這邊住院，二哥二嫂如果有任何需要我們幫助的地方，我和小大沙一定會傾力幫助的。 Че, Леша, работа как? Нормально все? Хорошо Миша работал. Чай Как- пил. Чай пила. Когда выходные будешь? Когда в отпуск, Ну. в отпуск я иду в начале сентября. О, Ну, почти 2 месяца буду отдыхать. нифига. А уже скоро зима, что ли? Ну, скоро зима, ну. 這閒聊中，二哥聽說我自己動手重新蓋了後院的屋頂，也是來到後院觀摩一下。 Ну, железная черепица я поставила. Что 11 мы надежно делали. Поэтому если посматривать, каждый год или через 2 года они все ломают, надо переделать. Я думаю, ладно, все пофиг. Все крепко делают. Молодец, слушай. Надежно. Молодец. 而二嫂也在後院和我家小妮子聊起了大女兒阿麗娜畢業後的留學問題。 У них это надо на высшее поступать, чтобы по обмену. Сколько, 2 года еще? 3, по-моему. Ну, не знаю. Я думаю, сразу можно, когда учиться. Они еще надо вот здесь выучить 3 года, потом... Хотели бы тоже с вами вот это обсудить. Ее туда. Ее сначала на языковой какой-то это. Английский-то она нормально же знает. Куда, ну, или в Китае на ту же профессию дальше. Ну вот у кого вот это все узнать? Не, я раньше спрашивал, по-моему, если все за деньги, они по-любому можно. За какие деньги? Потому что, как бы, может, не так уж и дорого. Ну, у нас вот тоже в год что, 120 с лишним тысяч. Как бы есть, наверное, и там ну, небольшие такие цены. Не, плюс, видишь, если в Китай поедем, ну, конечно, расходы побольше. Я думаю, 2 раза минимум побольше. А мне кажется, нет, еда там дешевая, одежда там дешевая, там, Не. допустим, зимние... Это понятно, вещи, которые
Да, я знаю, что у нее билет туда-сюда, и все там. Не, понятно, один год, один раз. Один раз в год, Но... А может там у нее получится где-то подзарабатывать, мало ли что. Что здесь делать? Вот сейчас она окончит, и где вот искать? Вот ей, да, сейчас будет 18. Вот мы и думаем, если получится возможность дальше учиться, допустим, в Китае, то тогда будет учиться. А если это, наверное, работать, не знаю. Бывает такое, что, может и подъемная для нас сумма быть. Как бы тут же мы тоже платим. Ну, узнаете, пожалуйста, потому что охота уже, вот что здесь делать? Конечно, надо выезжать. Ну, Нет, конечно, для вас 3 детей, вот там каждый год расходы вот такие большие, но... Мы вообще не можем одеть, обуть всех надо, покушать. Уже, знаешь, так уже тоже волнительно получается, год остался. Что дальше-то уже надо дальше что-то думать. Ну, и как-то, и на нее посмотришь, вот она вот такая маленькая, 18 лет, он такой маленький. Куда ее работать? Да мне ее жалко. А надо, что сделаешь? Ничего, не характер красивый. Вчера с Лешей едем, я говорю, вот скоро девчонки у нас отучатся, работать все начнут. Я говорю, представь, нам 100 с лишним тысяч на двоих, да мы богатые. Ну вообще вам это во сне приснится, вам еще будет мама, папа, скинь денег, Да. Что, Алёша зарплата побольше, да? 80. Алёша Ой, нормально. 90 нет. Они еще когда работают, пойдут девчонкам, еще вы будете им еще помогать. Нет, как-то ребенка вместе работает, и они хуже, чем как учиться, они тягают разы. Это 100%. То есть по-боксу надо помочь этим началу так. 可怜天下父母心，不得不感叹，为人父母的总是会把孩子们放在第一位，不管是他们的身体健康，还是学业工作，都让父母们操碎了心。但同时，看到自己的孩子们能健康成长，事业有成，这也是天下所有父母的心愿了吧？行了，朋友们，后续我会帮大女儿详细的咨询一下国内留学的相关问题，也希望二女兒能早日康復。今天的視頻就到這，咱們下期再見。加油站一排队排5、6個小時，有的時候有的人都排1宿，然後才能加上油，然後一加就只給加30升，不能加滿。Hello 啊，兄弟們，好幾天沒發視頻了，是不是甚是想念？今天跟大家聊會兒天，就是怎麼說，上段時間大家看到新聞了吧？就是那個俄羅斯這邊有點鬧油荒，加不上油。就是上幾天確實是這樣，就剛開始的時候，那個加油站不沒有了嘛，然後大家都特別恐慌，就有的人他有3格油呢，車裡面他也恐慌，然後他也去排隊，所以說那個時候加油站一排隊排5、6個小時，有的時候有的人都排1宿，然後才能加上油，然後一加就只給加30升，不能加滿，可能小車的話加2次也就加滿了，排輛大車他得加4、5次。才能就是把油都全部都停滿加滿這樣的。反正這段時間就是其他的陸續加油站也就是一點點的就開放了，也好多了。昨天我去加油排了10分鐘，然後也就加上了，但是現在給油給不多，也就給30升油這樣了。就是具體什麼情況到什麼時候能開放就完全開放也不太清楚，反正就肯定是多少少影響到就是正常生活嘛。你看就是在市區裡面一天加30升油，在市區裡面是足夠了，你說要想跑個長途跑個遠道的話就比較難。就現在我們那個就是貝加爾湖那邊，正常這個季節應該是就是人滿為患了，就是俄羅斯人放假了都去那個休息去度假了。然後今年為什麼渡口都沒有排隊了，就是沒有幾輛車，因為大家都怕去是可以去，回不來了，所以說就是也帶來了一定的不方便吧。據我了解到吧，就是我們這邊可能說油廠的油還是足夠的，但是就是因為
歐洲那邊就是莫斯科那邊，可能油廠就是現在能產油的油廠已經不多了嘛，所以說就是我們這邊的油，就是遠東這邊的油，大量的去往那邊去支援，所以說搞的就是现在就是油比较緊張。具體什麼時候能結束，就是具體那邊的油廠什麼時候能修好還不太清楚。反正俄羅斯新聞上是說15天到1個月會逐漸緩解解決這個問題。現在看來說確實是緩解一點，但是不是很多。具體什麼時候完全開放的話，那就不太清楚，民众就不知道了。然后上两天我不那个整房盖了，给我家这房盖都弄好了。然后现在没说夏天就是没有那个塑料顶的话，就我坐在这块就特別舒服，就是沒有陽光直射，然後就是特別涼快了。就是我感覺我今年整的這個房蓋我是蠻那個的吧，就是蠻中意的。這樣的話就是在外面坐着就是不冷不熱，然後在外面我這個涼亭裡面一坐還蠻舒服的。前兩天連着下了3、4天的雨了已經，然後趁這兩天天好，我帶着我媳婦去離我們這塊比較近的貝加爾湖，就是有一個鎮的叫利斯特維揚卡小鎮，我帶她去麗鎮溜達一圈，就是放鬆心情。這樣，我倆得有半年沒去那個貝加爾湖了，然後今天帶她溜達一圈。因為這個貝加爾湖比較近，70公里，往返140公里，然後到那塊也就1個小時車程，到那塊溜達，然後當天就回來了。Let's go， 溜達。OK， 兄弟們，我們到貝加爾湖了，到小鎮了。這真是到夏天了，好多俄羅斯人出來曬太陽來了。啊，我給大家看看這水，這也太清了，一點雜質都沒有，我靠，清澈見底。很多人，對，很舒服，很舒服，對。這小日上還是這樣，10多年沒變化。然後賣的魚種也就這幾樣，有這個是這個保溫箱裡面的燻魚，然後前面這個就是也算是燻的吧，但是它貝加爾湖這個秋白鮭魚確實好吃的，嘎嘎不用，打包點。OK， 兄弟們，我們從那個麗鎮回來了。昨天我加了3日升，然後今天去一趟麗鎮耗了40升油，我還得補回來。然後在這塊排隊呢，我現在給大家看看什麼情況。前面那黃色那個是加油站，我現在排到這兒了，估計排個半個小時也就到了。以前的話必須得排4、5個小時，現在還好。這個羅斯涅夫也可以直接加滿，所以說我排這個直接給它頂滿。一會兒看看多少錢嘛，現在好像是80多盧布1升油。雖然我們現在沒啥事不用出遠門，但是這油箱裡油不滿，心裡總是不踏實，所以趁着這回車不多，趕緊給油補上。下一個就到我們，整好40分鐘左右。OK， 兄弟們，加完了，加了50升，這個也限油，只能加50升，這已經很不錯了。回家。